Match up dire ha, ulog TL ni. Ulog TL ni Tan. Ulog TL. Edsel versus Atan Lilo, my friend. Oh, mo ting na tong game 1. Game 1 ni na to. Oh, serbisyo Atan. Yay, lah. So good ah. Score 1-0 na, 1-0. In favor of Atan Lilo. Ulog TL ni ha. Oh, exhibition match eh. Oh, serbisyo Atan. Score 2-0 na, 2-0. Pabor ni Atan Lilo. Okay, ni serbisyo Atan para Trace. Atan serve. Ayay, kuhang Itzel. La, kuha pa ng Atan. La. Piso, pagka na mo, my friend. 3-0 na, 3-0. Okay, ni serbisyo Atan para 4. La. Agay, kuha pa. Ay, labi ata. Sablay lang. Side out, 3-0 atong skora sa atong game 1 sa atong exhibition match. Ulog TL, Edsel versus Atan Lilo, my friend. Side out. Okay, serbisyo Edsel para 1. Score 1-3 na. Serbisyo Edsel para 2. Agay, kuha pa. Inside job kayo. 2-3 na, 2-3. Serbisyo Edsel. Wala, patay na hastag uko ka niron. Ay, tuara, good item. Good item. Iguales 3 na, iguales 3. Iguales 3 na, iguales 3. Bola ni Edsel. Oh, serbisyo Edsel para 4. Atan to Edsel lah. Ngiga binaki ni Edsel. Binaki agay. La kaniha. Out. Giligay. 4-3 na. Serbisyo Edsel. Score 5-3 na, 5-3. Atan lah. Edsel. Side out. 5-3 sa to skor. Akin ni serbisyo Atan para 4. Atan serve. Kuha pa. Ay. Breaking ni Atan wabsod. 5-3. Kini para size Atan. Ngigam binaki ni Edsel la. Baki na sad. Kini. Ay. Side out. 5-3 lang yapon, 5-3. Side out. 5-3 lang yapon. Kini serbisyo Atan Lilo para 4. Agay. Awas. Wala pa. 4-5. 4-5. Kini para iguales ni. Agay, Edsel to Atan. Edsel again. La, gubat uluhay ha. Oh, kuha pa. Ala kaniya kini. Impatso, goodbye Philippines. Out ball ang tirang Edsel. Sinungayay na. Iguales 5 na, iguales 5. Okay ni serbisyo Atan para size. Score. Size 5, change score ta. This game is brought to you by Maricel Antoinette Chicharon ha. Karkar bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap o gang Emil Ban for rent. If you are in need of a ban for wedding, call 0995-243-5411. Emil Ban for rent. Change court ah. Change court.
Shout out kay Shaki. Size 5 ang ato score. Serbisyo Atan para City. Atan serve. La kuha pang higa Edsel breaking nga. Side out, side out. 5 size no. 5 size. Labotan. 5 size ang ato score. Kini para iguales Edsel. Ah, ngiga ng binakila. Sinungayay ta. Ala ka niya. Iguales size na, iguales size. Nice goal. Iguales size ha. Kini para City. Agay, auta. Hiwi Edsel. Side out, side out. Side out, side out. Iguales size ang ato score. Serbisyo Atan Lilo para City. Agay. Ana, pukot ang maral. City size na. City size. Kini para 8. May ala Edsel wakabot. 8. Size na 8 size. Pabor ni Atan Lilo. Duta rin lah. Nagay mauyog ulo ani, madugay lo agros ka ani. Ay ay. Atan lah, sud pa. Wa kabot. Side out, City size sa to score, City size. Bola ni Edsel. O serbisyo Edsel para iguales. Lah, kana balik. Lah, tara. Sinangkilay na. Good item. Good item kayo. Good item. Iguales City na. Iguales City. Oh, 7-8 na. 7-8 na day. Okay na. Para 9. Edsel again. Side out, side out. 7-8 ha. 7-8. Okay na serbisyo Atan Lilo, my friend, para iguales 8. Edsel. Atan na. Gi. Tuara. Hala kaniya. La kumbati pa. Gi. Sinungayay. Ayay. Iguales 8 na. Iguales 8 na. 8 na yung 9 na. Yaman to, serbisyo, yaman to. Nueve City na day, City pre kay Edsel. Nueve City di day 8 kay Edsel. Nueve City agay dira. Edsel, Nueve City ha, labaw si Atan Lilo. May kat-kat ang maral. Jis na, G City. Labaw nagtulo si Atan Lilo. Kini para 11. Agay diri pikas kilid. Kuang Edsel. Awa na. Katawahas na mga kapapar na. Awis bro, katawa, awis bro. Mura mag kuha si Atan Lilo. Anong propaganda sa shampoo ba? Na serbisyo Edsel. Kini para 8 Edsel ha. Agay! Lapsan pa. La kaniya. Wana. Side out, side out. G-City lang yapon na to score. G-City. Serbisyo Atan para 11. La. Wa kaabot. Wa kadating ang tira ni Edsel. 11 na. 11 City. Kini para daog sa game 1. Serbisyo Atan. Atan Lilo, my friend. Okay? Maro aswang. Oy. Daog na. May daog si Atan Lilo, my friend, sa game 1. Oh. Watch out mo sa atong game to ha.